स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गौं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गौं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गौं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा स्वाहा So please repeat this mantra and do the namaskaram. Please fall down to the ground facing east or north direction. You will repeat, you will say 3 mantras. So please repeat the mantra and fall down. ओम नमो गणपतये महावीराय दशभुजाय पतनकाल विनाशन मृत्यु हर यम मत कालं संहर Second namaskaram, please. सर्वग्रह चूर्णय नाग मूढय रुद्ररूप त्रिभुवनेश्वर सर्वतोमुख हुप्पट So please stand up and fall down for the third namaskaram. ओम नमो रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः ओम नमस्ते रुद्रवन्द्य भवतो वदनवे नमः नमस्ते अस्तुभ्ये भवते नमः स्वाहा जगत्तमदमा शिवं भवते नमः स्वाहा नाते रुद्र शिवादनो रोरभगजने आवरंगरं दगते सहस्राक्षाय मेरुषे स्वाहा
प्रचोदयात् स्वाहा तत्तरुणाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः 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 प्रचोदयात् स्वाहा रुद्राय So please repeat this mantra. रुद्राय Rudraya इदं idam नमः namama. So please fall down to the ground. First namaskaram. तत्पुरुषाय तत्पुरुषाय विद्महे विद्महे महादेवाय महादेवाय धीमहि धीमहि तन्नो तन्नो रुद्र रुद्रः प्रचोदयात् प्रचोदयात् Second namaskaram. Please fall down. ॐ नमः सोमाय नमस्तोमाय रुद्राय रुद्राय नमस्ताम्राय नमस्ताम्राय अरुणाय अरुणाय नमः शङ्खाय शङ्काय पशुपतये च पशुपतये च नमो नमो नीलग्रीवाय नीलग्रीवाय श्रीकण्ठाय च श्रीकण्ठाय च So this is your final namaskaram. Please do that. ॐ ॐ हर 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 नमः पार्वती पार्वती पतये पतये हर 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 महादेव महादेव त्र्यम्बकं त्र्यम्बकं यजामहे यजामहे सुगन्धिं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव उर्वारुकमिव
सर्वान्नर्मतवेद्भात् स्वाहा श्रीं सर्वबोधानान्तामहे श्रियं स्वाहा पशूनां भ्रुवमन्यस्य मयि श्रीश्रयदां यशः स्वाहा श्रियं भासय मे कुले मातरं वर्तमानीं स्वाहा विषदेवीं मातरं श्रियं भासय मे कुले स्वाहा सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महः स्वाहा चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महः स्वाहा यस्यां हिरण्यं विन्धेयं कामस्त्वं पुरुषाणहं स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा तन्नो लक्ष्मीः 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 प्रचोदयात् स्वाहा महालक्ष्मी Please repeat this mantra. महालक्ष्मीयै Mahalakshmiyai idam idam namama. Namah. First namaskara. So first namaskaram. महादेव्यै च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. Second namaskaram. गौरी निमाय सलिलानि दक्षः एकपति त्रिपति चतुष्पति अष्टापति नवपति बभूवुषि सहस्र अक्षरो परमेभ्यो मन्ये. Third namaskaram. धनमग्नि धनं वायो धनं सूर्यो धनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पते वरुणं धनमश्नुते. So now it's Purnavati Kalam. So please get the blessings. Please do the prayers now. All your prayers will be taken along with this Purnavati, and you will offer this to the feet of Rudra, Sri Rudra, who is there in Agni. So we are invoke Sri Rudra in Agni. So please do your prayers, whatever desires you have, whatever wishes you have. Please do your prayers. All your prayers will be taken along with this Purnavati material and will offer it to the feet of Lord Rudra. So he will give you the boons and blessings now. So please stand up now.
get the darshan now. Please take the blessings from the Lord. So please do the pradakshina, rotate in the clockwise direction yourself, turn around yourself now. Dhani kani chay, papani, janmantare, krutani chay, anitani, vinashyanti, pradakshine, It's a final namaskaram process. So first mantra. Tatpurusaya Vidmahe Maharudraya Dhimahi Tanno Rudra Prachodayat. Second namaskaram. And final namaskaram. Please get the boons and blessings from Sri Rudra now. Please repeat this. Prajapate